वर्षा आली झरणा आली सखी कविता आली नमिता सत्तरी संग मने आदि तुम माने कम साथी पाइना भारी खुजल भरी अछि आली संगा देखल बोला ऋतुराज बसंतर आगमन रे रंग बिरंग फूल फुटी उजळटा किती सुंदर देखा जाउछि आली संगा ए फूला मानक देखि मो मन मथा नाची उठिছিল संगा आली संगा आकाशी बिजुली खिलिलु चकाली आकाशी बिजुली खिलिलु चकाली मेघमाळ देखी नाचाई मयूरी साखिंका मिलारी संगीनी सुंदरी तारका मिलरे जित जान हजे पारी तारका मिलरे जित जान हजे पारी स्वर्गरु आसीछि सरकार सारी सरकार सारी तारका मिलरे जन्मदी सिद्धि पारी तारका मिलरे जन्मदी सिद्धि पारी आली संगा उजळीच्या नृसिंह गडारी घारा सुभ्रतसेना पियारा हरिहर राजकुमारी हसाई मोही टंकारा आखिरी माती काजळा काजळी बांधी नुपुरा हरिणी परी चाहानी जोगी मुनी हेबे पागळा सन्हराज छना फुलर बासना सन्हराज छना फुलर बासना गजगामी चाली तोरासी नवीना देवेन्द्रली छई सरस्वती कुमारी अतिकाल मधरी तारका मिलरे सिद्धि पारी तारका मिलरे जन्मदी सिद्धि पारी आज मो मनटा नाच उठुछि बोला तुम मन कड़ा किछि कहि को नै थिलो बोला अरे अप्पा कहि तो कहता नहीं कथा छी रे बोले तुम अपना दादा दादा से बताओ ससरे कहले कहि दिन ना अरे रे बसिया कथा नहीं कि ना कौन ए आजा करते
କିଛି କହିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝିବ କେମିତି ମ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଲ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ କହି ଦଉଛୁ ନା ବଉଲା
सब कही जाइछा तुम मानिक कथा का ठीक बुझी पारुछि खाली संगा आज मु मध्य तुमको कटे गोपाल कथा कहबाक चाहूछि रे संगा गोटाई गोपाल हाँ रे बौला शीघ्र शीघ्र कही दऊ ना सुनिब ना ताहले मन ध्यान देई सुनियालो संगा ठीक अछि लालबा
ଏମିତି କମସ୍ତ ପ୍ରକାର କରୁ ସମୟ ଯେ ଅନେକ ପିଲା ବିତି ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜ ପାଠଶାଳାକୁ ଆମେ ଫେରି ଯିବା ଯିବାଲି ସାଙ୍ଗ ଯିବା हेलो 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 हाँ दर्शक बंधु हेलो हाँ दर्शक बंधु धर्मगढ़ सब डिविजन निकटस्थ ग्राम पंचायत छिलिपा ग्राम छुटी आसी महान काल्पनिक नाटक चांदिनी झुरुछि चंदन पाई बा भाग्यर दोष ना कर्मर दोष एही नाटक रे जेउ व्यक्ति हिरोइन रोल रे अंशग्रहण करिसंते तांकर कला रे मनमुग्ध होई निवासी सालेगा हजू साहू अति आनंदर सहित 100 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करिसंते जय कला जय कलाकार नाटकर कलंद्री मुकलन गुणी एमिति चट्ट मारिबी पानी मागिबनी
ସେଇ ସାବତ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ହେବ ଏଇ ଦେବଗଡ଼ର ରାଜା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ହେବ ଚାକର। ନାଇଁ ମୁଁ ତାହା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନି ମୋ ପୁଅକୁ ରାଜା ନ କରେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାଅ ଏ ନାଗୁଣୀ କ'ଣ କରିପାରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ରକ୍ତର ଖେଳ ଖେଳିଯିବି। ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ରାଜମାତା କାଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜୟ। ଆରେ ରୁଦ୍ର ତୁମେ ପୁଣି ଏଠି ହଠାତ୍? ରାଣୀ ମା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମ ପରି ନାରୀକୁ। ନାରୀରେ କେତେ ତୋର ରୂପ କେତେ ତୋର ରଙ୍ଗ। ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଶୋଲା ଏମିତିଆ ଜନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାରାଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବି ପାରେ ଘର ଯୋଡ଼ି ବି ପାରେ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାଲ ନାଗୁଣୀ। ତୁମ ପରି ନାରୀ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଥିବ ବିଦ୍ୟାରାଣ সেই পরিবার ধ্বংস হব সুনিশ্চিত। আউ সেই পরিবারর সদস্য মানে কইবে ভাগ্যর দোষ না কর্মর দোষ। ରୁଦ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ ତୁମେ କହି ଯାଉଛ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ନା? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାଲ ନାଗୁଣୀ। ହଁ ମୁଁ କାଳ ନାଗୁଣୀ। ଏମିତି ଚଟ ମାରିବି ପାଣି ମାଗିବନି। ହେଲେ ରାଣୀ ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ମାନସକୁ କରିବାକୁ ହବ ଏଇ ଦେବଗଡ଼ର ରାଜା। ଆଉ ବୁଢ଼ା ରାଜାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଚନ୍ଦନକୁ କରିବା ହତ୍ୟା। କଣ କହିଲ ରାଣୀ ମା? ଆପଣଙ୍କ একমাত্র পুত্র রাজকুমার মানস এই বিশাল সাম্রাজ্য দেবগড়র মহারাজ হেব। ହେଲେ ରାଣୀ ମା ମୋ ଲାଭ କଣ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି
କହିଦେବି ରାଣୀ ମା କୁହ ରୁଦ୍ର ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ରାଣୀ ମା କହିଦେବି ଆରେ କୁହ। ରାଣୀ ମା ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। अबे नाट अमर कलेंद्रे मुकलान कोण एमिति चट्ट मरिबे पानी मग्गी बनी नहीं रानी मा मोर भूल हो गला रानी मा छोट मुहरे बड़ कथा कहू कहू कहीदेली मत क्षमा करदेवे रानी ना मत क्षमा करदेवे आपण जदि राजी नुहति ताले मु चली जाऊँ मत क्षमा करदेवे रानी।